Yes po. Yes. Ano ba, tikman natin yung ibang toppings kaya saan mo naman. Yung tatlong beses na yaw-yaw ko, yung medium tab. Ayun, ito naman. This is our... Yes, happy. Yan ang pang-birthday ko muna. Yes po. Birthday ka na pa na yun. Thank you po. Happy birthday po dahil kasi. And happy season. Thank you.